के पड़े तो राखी गिफ्ट कोड देबो। भाई तती मोरा रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण हे भाई तती मोरा रहिला रण कहिबुनी कथा पदी टाण तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह गिफ्ट मामा ए रो दोजी राखी बांधिली मो राखी बामना राखी बांधिलु तो रखिबी मान भाई तती मोरा रहिला रण कहिबुनी कथा पदी এই বর্ষ রাখি গিফটস আর সুইটস কোঠু নেবে যদি কনফ্यूज्ड অছন্তি আমি আপনাଙ୍କ কনফ্ୟୁଜନ କୁ ଦୂର କରି ଦଉଛୁ। আসন্তু আর্টস যোঠি আপনাଙ୍କୁ মিলিব ইম্পোর্টেড ড্রাই ফ্রুটস ইম্পোর্টেড চকলেটস আর यूनिक সুইটস এন্ড নমকিনস স্পেশাল সুইট ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ରେଡି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଟସ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟସ୍ ସୁଇଟ୍ସ ନମକିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳିବ। एड्रेस ऑपोजिट बाजार कोलकाता मेन रोड जयपुर।